Mambo mekubwa bampangi ya mulu mambo mekubwa. Wasala TV #1. Beto nyoso beto landa Wasala TV. TV mosi ya bien. Bansangu ya bien, mambo nyoso ya bien. Wasala TV #1. C'est de la part de Chimita El Diego Enrico Salvatore. Bote batata mbote ba mama bilandi yonso ya Canal Congo Wasala TV. Beto mekuma diaka na ndambo ya beto ya kafumu. Ni abete kuza kupesila diaka bapaki yonso na mulata beto. Na mambo metalila ya nzila yai. Kwamba fe nzila yai. Banda babanda kusala yao ya kena kumanisa fe. Kutu bisalo yango ya mele mbakana. Beto na kubausa fe. Yiki ya zola kusongisa na beto bato. Kumonisina beto liaka hiki ya mekuma etete diate ya matindika evobwe beto bato beto kubangusa be na luzolo ya tata nzambe beto zabeti beto kaka na ndambo ya beto ya nzanza ya tombokolo papi libuta na ngele nda kusana bamona pe nzanza kifunde tokele kubanda na mbalo muka ya nzanza kutombuka nzile ya beto beto na kukwenda wapi kukwenda bima na ntenga au abeto kuzako sukanina Nama belikena kuona na pambu ya nzila yake au kwa nzila yake nzila kana kuona tenga abekena ndambo ya kafu kalache yonso bate bokila ka kafu beno nyonso na Holanda beto ke awa beto kuza lisape babangi ke kuza sibila beto na mambote yake na kusalema na mafuma luyalu sungula na beto mosi mère de la ville patinzuzi wa makengedi kela kubongisila beto nzila mesamu na yiki bamelemba kaka na nzila bifikula ya beto mosi Papi Kimbuta Camera Pro Nanzila bifikula kela kusala Una beto nyonso pe ya kekuza sala pe Kiese mingi pamba fe Na bapangi nyonso kekuza pesa beto Lusolo Yambote mi Papi Kimbuta Nanga beto kutana pangi mosi Bebe kekuza sola nani ya kesala pe kiese Matono mingi na bapangi nyonso ke nalanda beto Beto mekuma Na kisika kele kibuske na tekila kaka na Nzila ya beto ya beto sabisabe no bana kubungisa Mama beto ke na pusana Mbote mama beto. Mbote ba. Ngeta bifikula na bapanyi nyonso na Holanda nye. Beto ke yibisa te mafimpi Ma fimpi kele kufwana. Fazoka ngina muona mfu. Ya sola tuna pepele. Pepele. Do fuma inti ani vwanda na. Beto bad. Matende. Beto ke tatama na bapangi beto pesa fuma inti. Papa Fati. Si tekel beto pesa bambote mi Papa Fati. Pamba fe bubu ya nkumbu mekumaka kaka Fati beto pesa kifunda bambote mi mais moi qui beto ya beto na kubakusa fe ya kena manisa fe mama beto ngesi ndila beto nako ngemo na bana kusala ya ciment ya baba na kutula ya sala ngekese le beto bien samna balabala beto bonsa beto balabala pe moi circulation pe avant na pe bien to surtout rappeler ba na ba bien tout mais c'est pe là to surtout rappeler ma maison à bateau on comprend avec car ma maison en vimba gani façon tu on comprend avec tu on te garder bien fait donc il pas tout ma ba lokela nzie na kuna kuteka malunga kedi avec basa ba marcher to balaba on ba ba na bien basa que ça bien ba marcher to balaba ça tu vona bien matono mingi na papa ine so na lana beto sudiki sa kumbwa nge kadi mingi ne sabange et ça la peke c'est kumba mu dadet lembe famille Morozon baile mes armes avec mon mes arara moi papa timba que ça on a traîné pour ça ambulance on a tramoué deuxième nena matenobi mama beto ngeke teka bima ngeke teka bon na bana batente na keso la ba kusiata pe ba kupwanda ka yiki beto ninga tu bon on a pesa ka conseil kana ba yene nzo so pouvoir en vient ba injo bazo kuteka veneti kama mtu mkepla ngete kama kusoma 10 francs mu ata mukeke tama kula ata baka la pesa ni vraiment mais ça va moi fait une baka muke baka muke suma ina nyosi mukina chato kusuma muto suma ngina mo fait chuki ya 48000 baka la kwa ndimo mosi kama va vele mu va te ka pesa mu suma zo suma ve conseil kana ba ina kizoma ba kuteka fe bateka baza ba kusosa kama tala kwanga po ya sala mwa bien matono mingi nzambi sakumuna nge mama beto na bamfuta kitoko beto na tatamana na bampangi pe nyonso na Holanda beto sam na nzila ke na kubonga fe yana kupesa beto pe kiese mingi pe beto ni busa na bampangi nyonso ke na ndabo beto kusana papa d'abord ngolo malembo bote tata be bote vous avez mangé ya luta matono beto fangi beto me kutana pe kazi mosi
tekisi na ndambo ya beto kwa kalatie ya kafumu tata mbote beto ngote mafumu wa muti ya kusema na ngolo matondo mikaka na ngolo ya mfumu nzambi yandi pesa beto yau ni ya beto na kutata mana kuzingira beto ibusa tangu beno kana mo bana kusala mfila iki muti mingi non au départ vandaka kiese parce que Ndila depuis le tumekuja Manzanza Ndila vandaka impraticable l'état va démarrer que du stade de tout c'est la Ndila comme on peut s'en faciliter quand même bapange vandaka na toa la beto kwa mais au fur et à mesure ça a dû nous changer bameka sala des jours bamepema mais cette fois-ci depuis qu'on est là ya troisième semaine bakene évoluer qui ça le meleka tout ça mais c'est dit à quoi papa quand on a quoi on va député provincial bana tulaka bakana tu vas gouverner quand on a quoi par voie de zone je sais pas si la réalité comme ça dans les pays n'a pas piqué pour gouverner en évoluer si comme que projet pour na tenga alma ça le quoi tenga comme ça tout la gana qui continue na mambote même na sur la sana matondo mingi na mutindu nyenye na kutubila ya mpamba pe na sala beto pe pasi mingi yiki beto lenda lomba na bafumwa luyalu na mambo ya kadikangu bake yangalalaka na mambo mbote kaka nkangu mekuma nyonga na mambo ya mutindu basi bula mitima bapo ebake bwana na tande bwana kusaki pourquoi bake kuza auprès ya beto yaki comme la baka pourquoi ba me rejeter beto basa leo de kila yoko ni jambo za grave kwa sababu ya dola basi baka koko central yaki na bazinja salaka sima yoko ni mwani zero sana kusala nzila ni kwa province kana urbain kena sasa banzila nene wakasu tuko so uko pa province la nzila yai on a fait beaucoup plus urbain merci pour les chapeaux on a besoin de ça de même pour province encore on va avoir la sexualité en salle banzila ça nous fait qui est la bête bana mataki matono mi mbote na bapangi sole to peut-être na landa yepa mave bato mputu mingi kena kutala nge awa sieni beto inza mvimba kena kutala beto na kati awa nimepesa mkumbwa nge pe nimepesa bambote na bapangi kumba mu ale mavungu mbote na baene sona landa mu mepesa mbote misi bana kavumi na dikita mu nyoso matono mingi yavanda campagne na beto papa Alain ya mesa la pekese mingi na beno nyonso tata beto matondo mingi ntekola mbote beto metondila nge na kisalo yange matondo mingi yakesala pekese mingi beto kutana pe bapangi ya kaka samuna yasala kiese mingi beto kaka na ndambo ya beto ya kafungu beto tata beto mekutana dia kankazi mosi na ndambo ya beto mingi beto elanda yan moskoni ke sudikisa beno kumbu mutindu bemesa bila yan kadi ya kusabaka na nigele mbote tata beto na mona yenye na kukita na kati ntina beto mafimpi iko na kusiama donc ya kusiama penza donc ya kukimisa matondo ametuba mafimpi kele ya kukuikama ngeke sudikisa na mapanyi kumbu ange mutindu bameto makusabila bon munu kumbu munonge vanda sita kudi kubanza prénom patience surnom de que vana mingi amekwenda mingi ko fali quoi fali vraiment matondo mingi na mapangi nike mosi ke vana na ndamba kalatia beto kafu oui muge mosi mwana nza commune nzanza muge vana nzanza donc en fait na kafu matondo mingi beno mosi benenge na mona mwana kafu sabisa beto maniongo ke na nge pamba venzila ya tango bavana kusala yao yiki mutini nyemo bon munu tama kusala munu le caisse parce que nzila me bonga ba belge depuis nzila depuis ba belge bigilaka tout le monde avait nani bula comme samna yao mais tout le monde a gouverné chez Lomba Makoso état que vrai ne Congo moi na Congo central yo même bula comme un truc nzila fait balu ya fait manisa samna nini ba yinjo beto ya baka valeur na nzanza ba soulier même ba camion ba pinin ya baka moins valeur to bula de ma ba comprendre avec na tambula ngelwala matono mi na bubu ya beto na mona kisalo yango ya mefuandilila nao pe na bampangi vana sala yao bamekwenda buba yenda bayenda kwao yiki beto nenda kibakisala ngo ya mebu etama kwani yiki beto nenda lomba na mafuma luya bon en fait bafuma luya donc kisala ngo il faut vous somoni na tena carte bien doza banini mesala play ata to metu ba faut doza banini mesala place ba arrêter mais non mu façon mes habila na kia na kikenda gouverneur juste Lomba Makoso français ngizo na population nantima nene alendi bavenzela suki la place que yana diambo mosi songo na nima merci matono mi na ba mambu ya mutindi na ba nkaka kukakidila kadi betu kina kuwa pe ba nyungu
mingi kena kukatibila oya mekuma ba député onanga tubulu ina beto batu beto kenkangu fwana yangalala na nzila beto yiki ya metu mama si yeke ba député baki bandoki c'est qu'il y a ba député ba yos bandoki parce que nkangu on a bénéficié ba bénéficier na bima ba ya boala ya hinza il a fait faciliter ba on a place moi dia ba passe nge député ngena bloquer ina va faire ngin tima yimbi kas meilleure photo beto ban point ya ba jeune population photo tala ba nan tulo na voter ben les voir na kia dia beto na social beto donc en fait si y a ba député bon musa ba fait kana yake bawo ba ke bandoki sont des sorciers yango biso population tabe usayi ba fois B3 na nzanza kasi ba mambo play ndeye faut rappeler ba c'est pas bon parce que na play qui sort dans salama banzi la belge bikaka bubu et tout monde qui sort me français gouverneur Justin Luemba tala façon me commune renge député qui faut na bloquer ça c'est que député ya Chine na ngé faut député ya Congo central mais ya matadi ile ndi mambo c'est que député la Chine bote na bapanyi so le tepetati na landa yepamba bini na bapanyi futu baina nyonso banza bayeba kuluta yenge kuna samna yesa la pe bote bon même ça mingi mbote na batutatu président d'homme na ligue frère moi na nzanza Rajab Douani nepi mbote na kudia kubanza mundo yenge kudia kubanza mbele matadi ya frère kudia kubanza kudia mais ça mbote na maître dit Lucas Alsana Alphonse grand frère na Joseph Fatima mu matadi nepi mbote mais ça mbote na commencer à jouer à Rome tout le monde a dit check bate de biki nanga ya vanda kamutindi na sana kuza sepelisa bapangi bapigi mbuta beto epusana te fioti kuna bamona pe mutindu bamabanga ina kele pamba beni yao kena kutukaka ate kunyi mefuata sapatu na manima nao yakeza bakuza kufua pe ya vengange beto batu beto za ba 20 sukulu ni wapi beto kuza sukila bate ala pe mabanga yayi beto batindia tulu mekuma ya pila bonso yake kesi na babisalo mutindo wapiki bunza toma ya beto mosi toma bendi là-bas na mutindo bambulu muna mutindo yai na ndambo kwa kubeto fana singila bika beto pusana pe beto pesa mutu ya tsuka ketambula ndinga pe ya kuza sala beto pe kese mingi na kati ya kanali Kongo Wasala TV beto ekitwaki oza intervenir mama mosi mapanyi betemete ambula pe na panyi ya beto awa beno nyonso benenge kusa bakusa nikele nani na kati ya mbanza matadi panyi ngotenge ngote mbuka matondo mingi beto ni kusa mafi pekea kusiama bon matondo mingi kesi gidida bampanyi kumbwa ya ibabiliti babu panyi na ichanja matondo kumbwa muno mbuka kindombe maya banzulo kasi bakeneza bila mungu na kumbi ya Lenoir ingénieur Lenoir matondo mingi ingénieur Lenoir betome mona nge na ndambo yayi tango baba na sala kisika ebeto yayi baba na tula simenta prince yayi ukatuka awa na mbalmuka enzanza pe yatombuka ya kwenda kina ndambo ya tenga pamba pe mutindu na basalila ka yake kuma kina tenga hiki mutindu nge kutamoni vraiment matondo mengi ya tete merci na mutuna ngeme yifula munu je pense que yake kiba moshi mbote kena salama na kati ya matadi mais bitima rupture betena mona kisalu kana progresser ya gafe mais or na kutala deja na mutindo bana kusadila kukatuka awa kukuma tiko na ngambo ya ntenga yake sadisa bantu mingi pourquoi parce que yake voix mos bantu ketambula ka mingi et en plus na kutala play na twala beto kana commune ya Nzanza alors beto voandaka na kundima ke yake manisa rapide alors on ne connaît pas nini kena kusala plina ke beto kutana moi l'intérêt mekota mais dibanza vraiment ya mbote kibeni ya voandaka beto ke lomba na ba tata mina dibanza ina même munu mona ba kusa vérifier ngo ke di à quoi mais sauf que beto kena ku encourager mfumu ina banda ka dibanza andi continuer ya ku acheminer kisalo na matondo mingi abeto mo citata gouverneur mfuma kizunga ya Congo central papa Justin Luemba pamba ve nge bandaka kusadila beto kisalo yango mais ya mekuma tete biata samna hiki ya kisalo na tambula dia kafe beto sola beto futusa kisalo ya beto mo beto ke tuba dia kaiki na mutindu mambo ya mbote beto bankango
betu ke yangalalaka mambo mbote kadi mbazi bake kuza sosa diaka bakuza tambula bana ba nzila kimfumu na mutindu ni mutindu ina beto bana kuza tambulila bata mutindu to wa mutindu beto na ba mfumu yango. Vraiment matondo na question mais je pense que tango umefuana mena population matadi faut saba kusola tango umefuana yao ngeke mona tango mosbetike tubilaka système ya babinati bien kutu donc beto population matadi beto fuanda bena président beto bana prêt ya ku voter pourquoi parce que tere kumona betimeka tuka na vacances parlementaires mais samge mona kwandi ba député ngo tambula kintwali na beto bakwiza tala ta population en tout cas ba mona na fait et d'ici là ça sera la rentrée ya ba député ba futuka na inzo bakole baketubilaka mais beto sala mona ba ouvert bon betikele mbana population baba maele ntango ke kwisa bansodolo baza bakusola matondo mbuka matondo mingi na bapa inesko na landa beto mukepesa kifunda bambote mingi na papa José Mutuale de Londres beto mepesa ngi kifunda bambote mingi ya munu diaka président dome na ntoto lile kifunda bambote mingi kitwadi ya munu diaka mama Josephine Mvumbi na ntoto ya Swede kena kulanda beto konda kusimbaka na ve papa José Moko pamba ve la salle polyvalente don de Dieu ina mkepesa kifunda bambote mingi tudila beto disuku mosi ya mbote ya kokembelaka bakinzi tata beto memona ngena kisisi ya ne mwanda nsemi ngeke mosi na kate libundi ya bedem tope ngeke mosi mpovi utubidi samna tata beto mwanda nsemi tope wa muti tondo tata journaliste fasima to tuba na bantangu lutaka beto salilaka bayabara bokodilaka ba porte malade babinati bien kutu mais maintenant beti memona beti funduka mingi trop alors tellement que force na kele betikana lulendo ya ku lamusa ya ku créer ba éveil patriotique na population ya beto ya ville ya Congo central précisément beto betina kata ville Matadi alors na vanande mukuza mona no ya kembote musadere na parti na kevona mbote munu wanina mtoto na munu yakele BDM donc kuna mukele secrétaire chargé ya implantation na ville Matadi donc muke chargé ya implantation urbaine na kata ville Matadi matondo wapi mutimi yekena kumonina na yonso bisalu ngena kusala bubu ya kena tabeto na ntonda pe ke pesa beto mambote tope wapi mutimi kandi yangu nyonso yefana zabati tangu muna kusala yao kifufu kele betenu matondo za journaliste yakene tingekena kusala bilanga pourquoi samu beto population beto bageza bape bagesi tuka kaka donc yemona ngezo la sala bilanga ve ngezo la buka mais faut kusala bilanga ngeme sala bilanga vingila kubuka c'est pour cela beto na kati ya bedem beto na ntango mefua mena beto binisa ba député ya beto ba ya faut nuani na beto samna kunuani na ba mambo nyonso yake na kati ya vile ya beto ina ya beto mosi ina beto betike monisa musa ina beto betike landa mambo kana bakenga kusala mbote ve beto na ntuka kuna ndena nzila bedem beto lenda bongisila c'est-à-dire betike na kusala réforme timu ke awa amekuiza na quartier Nzanza quelque part awa beteme kuiza samu mukuza sala implantation mukuza implanter voilà montuina ke diriger maintenant kwa kuna Nzanza matono mi yambu ya kamuzola yivusange yivula tata pamba ve na kiti ya kimfumu ya kizunga ya Congo Central mbazi ntama mingi ya kelomba mfumu kuza yala pale kadi yetu bamaka bazola luta na bantodolo beto meka kuza tambula nomba ya batu ina beto etanga yao na nzila bifikula pena kutoma kuyivusa na bampanyi pe kuyivuzula nani mefwana na kikiti ngeka na buku yai mwanda nsemi beluta na kikiti anikeza bakutambuza kwa ni kizuma kwa bakendi mape yali na mboti tope wa kifuvu na beto batu matondo tata mfumu bede ngekena kumona yake parti mosikele sans distinction ya ba race ya ba tribu voire même ya religion donc beto awa tangwa kuyala je pense que kuyala yake mambo mekatuka na tata nzamba yandi mosi muntu semaka dizulu pe ntoto donc je suis sûr et certain que mutamutu ke travailler à 99 voire même 100%
na luzolo ya nkambo andike travailler sans problème tala tena kumona betome sola mingi betome yamba mingi betome yamba bantu mingi na dirige yao mais beteke na kumona telemake beteke vona na système ya babina bidankutu toujours le système va porter malette beteke na kumona ya betena kukutana alors maintenant tango ya ile rai beto bagaya beto mos beto tout la vana je pense en tout cas mukena kundima beto makatula nkaka vana mambo mingi beteke mona kesoba même yake na kutungisa kabwala beteke mona kesoba mambo ke mingi ina foti bonga beteke betere mingi na kati ya province ya beto mais moi beto zamani na yao ikele matondo mingi ya beto papa dede mabiala beteke na mona yao nyeme kasabuka na kimpese ngeke kwenda kuta kuna ya bwanda bampulusu bake wila ba ofe ngeke kwenda kuta banani bake wila ba ofe memwaki bameka kutana bampange beto ebedeka batuke tinaka kadi kuna bene meka fuila bena mafwa bena dila benu me bangeke mona bamifi mekuiza bakuluna batoye ntima imbina bekuza panza bene memwaki bameka mona bampange beto ebedeka ndemba make kotaka bakesu ata makwela bakekuza fondikisa bamama vraiment betebe kwenda pena boma mutindu boss yake ndemba mapuka parce que yake les partis ai kuizaka na initiative ya yandi mosi tatanzambe donc mambo ya tatanzambe bantuke longa ya uve yake na muntu ankaka velenda longa yao alors tant que bete kuna ordre parce que ordre kele epinzola ikele ngeme katala na kati ya devise beto kuna betike na science conscience et la volonté politique donc betike na bima tatu betike tubila ko ya stati ya beto ya bundu ya mayala ya stati ya beto alors nge beto mekatanga na premier article awa mon zagafioti image na kang beto mekatanga na premier article pour mana kutubila le parti BDM est créé à Kinshasa à date du 30 juin 2007 un parti socialiste africain dénommé Bundu de Mayala ainsi que le BDM. Ce parti est ouvert à tous les fils et filles de la République démocratique du Congo, sans distinction des tribus, des pros, des provinces ou des religions. Donc, bête quoi que distinction de tribu qui est élevée, il y a province élevée, puis il y a religion qui est élevée. Maintenant, il y a des nombre qui sont mingi qui sont kilangé, ça n'a pas kutambulangé, na misolo pe ya tata. Matondo numéro munu il y a 089 98 55 683. Bandela 089 98 55 683. Mbote na mapanyi solo tatu na langa. Si betena kutambula play, betena kutambula en ordre. Donc je pense que Mukanda beto baraka. Donc le 3 communaux, c'est-à-dire Bougumestre beto et puis beto lombara louvé pena maire de la ville. Betena kutubila mambo ya imbive, betena kusala éveil patriotique, betena kutubila pe ya metadila science, la musa conscience ya mbanza matadi et kuna pe betena kusala de éveil et puis évangélisation ya kusema ko la musa nkango ya mbanza matadi matono mingi mubanza ikanza misa kumunange awa betino za fokudila nange papa kindombe lenoir matono telega na bafanyi nyo solanda kabeto pesa beto di banza mbote beto ezimbaka na ve viejo kalelo ngombe mepesa kifuta bamote mingi itwaje munonyaka kembo lelo ikela papa na meliana mepesa kifuta bamote mingi ya beto yaka kumbia kubanza matani kena takumana kudilila nge PKK uje kubanza na mutimi na mutubaka papa na blemi blera blessing mepesa bambote mingi ya kitwadi ya munu liaka Stino Mongodi mepesa kifunda bambote mingi. Il est aussi le grand transporteur de la ville mepesa bambote mingi. Tiani de Londres patron ya poto topesi bambote bele na pangi ya mutindu inagena kulanda beto amigo ntieni mepesa kifunda bambote mingi amigo ntieni ya beto mosita Rwanda mfumu ya Weston mwana kami mfungu papa amigo patron ya poto itwadi ya mulu diaka amigo ntieni tabwanda mfumu ya Weston mutino ya ketu bamaka pe mwana ya kami mfungu papa Pichu Mavinga maboko na Luanda beto mepesa pambote minye pamba pe
papa Bichu Mavinga Maboko na ntoto ya Luanda ya beto dia Gaël Zuma na ntoto ya Isa pamba ve mwana boma beto pesa bambote mingi ya beto dia ka Sasudi Nzenza na ntoto ya Isa Kitwadi Rita Ngedi na Belgique ya beto dia ka Bernard Keto na ntoto ya Isa samna beto zaba kuza fokula batu ya ntuka mke losi la dibanga baina yonso kela kuzaba mutindu mpasi ya kisalo yaye ya munu mosi papa José Moko ya ekena kuzola ke kisalo yaye ya simbama ya diata na luzola ya mbote mosi kadibatu baka vangi letre jilenda tambudila na ndiata ya maluve mwaki alivwana kudiata na kitukutuku tope na tomabilu una kitukutuku ina ya ubetre na vingidila kitwadi na papa José Moko la salle polyvalente don de Dieu na papa Denis de Bambongo kondo kuzimbaka na ve Dede Mabiala Maskon Zuzi bikanzabi sakumuna beno ya munu mosi papa Jo Malaki tata kubuta Ozias Malaki beno bikana mbote ya beno nyonso yaona Wasala TV ciao mambo mmekubwa bampangi ya munu mambo mmekubwa Wasala TV number 1 beto nyonso beto landa Wasala TV TV mosi ya bien bansangu ya bien mambo nyonso ya bien Wasala TV number 1 c'est de la part de Chimita El Diego Enrico Salvatore